coming. Allez, bisous. Love you. Yan. Bonjour, may Anna. Ayan. Ito tayo sa pool. Tu vois, j'ai pris tous mes trucs, comme ça je suis bien. Hein. Arrive déjà, ça arrive. Aïe, aïe. Viens. Ah ouais. Je fais penser à Grilou quand je suis trouvé les graines. Ah oui, puis on disait ses graines aussi. Ah, les poupoules. Regarde les poupoules. Regarde les poupoules. Ah, les poupoules. Ah, c'est bon les poupoules. Hein. Alors les plus jeunes, c'est ceux qui ont des plus Ah ouais. blanches, c'est ça? Oui, oui, c'est lui qui pond des œufs. Et Thomas, ça. Lui, monte à mamie, rebelle, Franck. Puis regarde, il leur a fait un petit Qu'est-ce perchoir. qu'il a fait Un petit perchoir, un autre petit perchoir. Yann. T'as vu, regarde, t'as vu? Mon Dieu, c'est vrai que c'est attachant quand Et même. ça, c'est Rebelle. Ça, c'est... La Maringo, on en avait. Ça, c'est Rebelle, elle. La Rebelle? Elle, j'arrive à la caresser, Rebelle. C'est celui qui pond, Ça, c'est maman. Wally. Et ça, c'est Chicken One et Chicken One. Comment tu dis? Chicken One, c'est comme le dessin animé. Ah oui. Parce qu'elles sont un peu connes. C'est bon. C'est bon, les poupoules. C'est bon, les poupoules. Oh, c'est bon, les poupoules. C'est bon, les poupoules. C'est papy, hein. Attention, hein. T'es filmé, là. Allez, opération merde. Oh, puis regarde ça, le poulailler, s'il est bien. C'est bien l'arbre que vous avez non, dedans. Attends, là, c'est vamos, quoi, hein? vamos au bord. C'est quoi l'arbre là que vous avez devant là, dedans? Ouais, mais non. Ah, ça, tu c'est mets- d'abricot. C'est abricot? Oui, c'est abricot, ça. Tu fais attention, tu marches. Ah oui, parce que papy, il a son pantoufle, papou. Papou. Oh, bah tu sais pas. Viens voir, maman. Elle regarde pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le pont noir. Ça, c'est le pont noir. C'est là qui tombe. Regarde. Yan. Yan po, pinapakita ni Frank yung kanyang masterpiece. Joke. Ayan, Ça, c'est masterpiece. leur graine. Ça, c'est leur haut. Incroyable. Yan. Ça, Yan, daming papasok na ipot niya na. oui, oui. Là, là c'est la partie basse. Yan. Ouais, mais enfin, il faut le faire en bas. Attention à des pieds, hein. Ça va de merde, hein. Sabi niya, tingnan mo nga, baka may ipot. Les chaînes pour monter là-haut. Yung Zidane, hindi. Hindi yan tumitingin sa ipot. Là, là, c'est sa perchoir. Et en fait, on ouvre ça. Et ce que j'ai fait, c'est que l'hiver, Napakita niya. pour protéger du vent, j'ai mis ça. Ah oui, c'est bien, vous avez enlevé toutes les saloperies là. Oui, oui. C'était un nid à moustiques. L'année dernière, quand j'avais nettoyé. Ah oui, ah oui. Mon Dieu, mon Dieu. Ça c'est quoi? Ah non, ça c'est un arbre Ah non, ça, décoratif. non, ça, je sais pas c'est quoi comme truc. C'est un arbre décoratif ça. Kailangan ko pong diligan to. Tingnan niyo po at medyo very sad ang ating bamboo. Ça, c'est récupérer des palettes, récupérer. J'ai acheté ça. Kaya lang French po yung salita nila. Na-explain niya po na puro recuperation lang po yung mga almost ng woods na ginamit niya po. Yan. Tapos papi. Yarda, titignan niya yung garden ko, ha? Tapos yung papi la. Tu peux aller papi là? Ah oui, Dad, si tu vas le faire, il y a des poireaux. T'as vu? Tanggalin natin ito kasi baka ano sila. Yan, tanggalin. C'était ça, Dad, de moutarde pour la soupe. Ça et ça là aussi. Ah oui, c'est de la moutarde. Ça. Oui, feuille de moutarde. Ça, c'est autre chose encore. Ouais, ça me paraît, ça me rappelle quelque chose, je sais plus quoi. C'est pas de l'artichaut, non? Non, artichaut c'est là-bas. Artichaut c'était. C'est bien. Hein? Mon jardin, C'est oui, bien, t'as il est... finalé, c'est bien. Ouais, c'est Franck. Ah ouais, c'est bon, avec les lauriers, c'est bien. Là, il a pas donné. Ça, c'est normalement, c'était Les choux. le petit chou là, le chou Bruxelles. Ouais, ouais.
Si Ma'am. Ouais, mais ils vont peut-être partir. Magba-barbecue lang po kami. Magba-barbecue lang kami kasi ano po, nakalimutan ko po itong tanggalin kagabi, no? Napasarap yung usap-usapan namin kagabi. So, ayan. Medyo tuloy, pinaano ko siya dyan. Ayoko sana lang ganyan, but minsan wala ka talagang choice na po. So, ayoko namang i-defrost kasi parang naluluto yung meat. So, kanya-kanyang gusto lang talaga yan. Ay. Anyway. Si Sam po next year, nag-apply po siyang mag-school sa Quebec, no po. Yung gusto niya po kasing maging professional fisherman. So, kailangan niya pong matutong mag-navigate ng boat. Kailangan niyang matutunan lahat ng biodiversity ng dagat, no po. Lahat po ng yung tungkol sa dagat. So, parang doon po siya. So, next year medyo si Osden po kailangan niyang pumunta ng 1 year sa it's either Shanghai or Pekka. So, ngayon pa lang nalulungkot na po ako, no? So, hindi ko muna iniisip kasi syempre din po kami, worried din kami. At the same time, we're happy kasi it's important for them na mag-grow yung mga bata. Maganda yung crepe, maraming butas-butas po. Ibig sabihin maganda yung pakakagawa nung tawag dito yung pot, no? Ayan. Pag may butas-butas, kasi may ano po to may parang yeast, no? Yung tawag dito, Libiochimic. Ayan. Kagabi, naku, tuwang-tuwa yung dalawang maglolo. Si Sam sumama din sa amin kasi Sam ayaw magpakuha sa camera, no po, nahihiya. Tsaka si Sam kasi, gamer po si Sam. So, that's sad po. Kaya ko yung mga bata pa, yung mga anak niya, wag yung bibilan ng mga PS4 at Xbox. Ay, nako. Hindi nyo na po makikita after. Yun ang mahirap po. Kaya kami nagsisising, binilan namin siya ng mga ganyan-ganyan. Kasi, lagi po siyang naglalaro. Pero okay naman po yung mga grades niya. Kasi, syempre, kailangan niya pong magkaroon ng magandang grades. Kasi, di ba, pupunta po siya ng Quebec. Kasi, yung po, kasi gusto niya pong maging professor ng Chinese, no? So, she needs to go 1 year sa China para mag-aral. Yung hindi pa po nakakalam, lumabas po kasi talagang love na love niyang mag-aral ng Chinese. It's very difficult. Pag nakita niyo po, grabe. Kasi pinag-aaralan niya po yung Chinese characters, yung good pronunciation, lahat. Yung parang pag nag-aral po tayo ng English, lahat yung adjectives, mga ganon. So, lahat po yung tinuturo sa kanila. Siguro lumabas po yung genes sa side ni mother kasi si mother po kasi yung parents ni mother is Chinese, no? Yung lolo ko po sa Chinese side, it's pure na Chinese talaga, galing sa China. Tapos si ama naman po, I'm sure she's quite 100% Chinese lang. Kasi that time po yung mga Chinese sa Pilipinas, they just, parang nag-adapt lang po sila ng Chinese surname, no? Para magbayad ng tax. Yan. Yung mga Chinese ganun, di ba? Yan. Ayaw nila magbayad ng tax. So, they adapt some Chinese, Filipino surnames. But I'm sure, pag nakita niyo po yung picture ni lola ko sa mother side, my God, she's really Chinese. Singkit na singkit yung mata niya po. Ayan. Kanino yan, Frank? Huh? It's for whom? Huh? It's for Key? It's for my 4 princesses. Not you, not my daughter. For prinsesa. My queens. My queens. Manok. The ladies. Sa mga manok. No, the ladies. Yan, mga manok. Yan, magulo po ang namin na medyo po kami. Medyo magulo ng dami tayo. Oh, yan, on dessous de toi, sous la table, sous l'ordinateur, là. Yan. Pag may mga oldies trail, ganyan na. Pero we love them very much. Ayan, ito po yung ma-marinate natin. Yan po yung ginagamit ko. Tenderizer. Yan. So, nilagyan ko lang po ng ginger powder, no? Asin, tsaka
paminta po. Ayan. So, ayan. Mamaranit natin yan. Ang, ano parang oras? 8 pa lang. Para mas matagal pong marinate, mas masarap. Tapos lalagyan natin ng konting paprika. Mas masarap. Mas masarap, sabi ni Frank. Mas masarap magmahal ang misis kaysa si Mister. C'est meilleur. I said, the wife, more delicious to love. Mas mahirap i-translate, no? OMG. Yan. Ça, c'est pour les poules aussi ou pas? Huh? Ça. What? No. They don't like this one. Hindi nila masyadong gusto yung kalabasa. In fairness, sa mga pool natin, it's beginning to be. They like apple and banana. Yan. Konting olive oil. Yung olive oil ko po, nakalagay yan ng may thyme, may yung dried na ano po, may dried na sili. Ayan. Normally, yun po yung ginagamit sa pizza, no? Pero ginagamit ko po yan sa pagmamarinate. Tapos pag wala na, pag ubos na po yan, nilalagyan ko ulit ng oil olive. Ayan. Para tipid, di ba po? Ayan. Si Frank kasi, ano, dalawa lang po silang magkapatid, no? Isang babae, isang lalaki. Siyempre, si Dad, kasi malamal nila si Frank kasi sabi niya, mula daw ng bata, ano po, parang si Osh, ano po siya, makulit. Titingnan namin yung, yung manok. Buti po, Sunday today, medyo sunny. Ayan, tinitingnan na yung garden. Après, j'ai planté des radis. Ça, c'est des poireaux, t'as vu, maman? Oui. Alors ça, c'est quoi, Timmy? C'est ça, de feuilles de moutarde, là. Ah, d'accord. Et de la soupe. D'accord. Oui. Oui, puis les lauriers, ils sont à bonne distance, là. Hein? Ah oui, on a... Comme ça, vous pouvez derrière. Oui, hein? oui. Ah, oui. Et tout ça, alors, tu récupères d'où, ça? On a récupéré à déchetterie, là. Ah, Il y en avait à déchetterie. Alors ça c'est pourquoi? Ah oui, ça c'est des trucs compost. Tout D'accord. Ouais. Et alors là, vous mettez les déchets? Non, ça c'est tout ce qui est déchets jardin, maman. Que ça. vous mettez où? Ils ramassent, non? Non, mais après on va les mettre là. Non, mais eux, ils ramassent pas ici? Non, Non? on ramasse pas. À Loison, si, hein, Oui, le oui. vendredi. Non, il faut qu'on aille aux déchetteries. Ouais. Ben, Mais lui, là, il y a quelqu'un qui vient tailler son jardin. Ah oui, George, oui. Lui, il a un jardinier. Il devait avoir une belle retraite quand même, non? Non, je crois pas. Ben et alors, mais ils ont de l'argent en plein. Binisita nila yung ginawa namin, ha? Yan si ma'am. Ayun. Araw today, kaya lang si ma'am ano pa siya eh. Masakit pa rin yung ano niya, kasuan niya, ha? Yung legs. T'as vu de truc à Franck, ma'am? Hein? Ça. Le oiseau. Une niche? Ouais. Yung ginawa ni Ici, Franck. Timmy. Ah oui, il y en a partout. C'est Partout. embêtant. Ouais. C'est embêtant, hein, c'est pour les fondations. Umalis. Ba't kaya umalis si Dad? Osh, nanakaw mo lahat ng mga ano ko, ha? Buttons ko, ha? Tu sens pas l'odeur? Osh, umutot. No? Sorry. Umutot ka, no? Osh, ha? Arrête de tirer, Umutot, ha? Papi, what are you doing? Papi YouTube. Qu'est-ce qu'il fait, Papi? Now, Papi do some tai. Yan. Every day, 30 minutes na ganyan. 120 moves. Ayan. Yan si Dad. Yan. 80, 85. Hala, yan. Sige, nang Papi. Yan dyan. Ah oui. Comme ça. Ah oui, là. Il va ressortir. Barbecue. Bière. C'est quoi? Ça, c'est bon, ça? C'est bon? C'est quoi ça? C'est une crème
Avec du concombre, non? Non, non. Ah, si. Elle Ah, ne serait pas comme ça dans le jardin, en chemise et puis tout. Ouais. De chez nous. Hein. ah oui, il fait beau. Hein. Aujourd'hui, il fait moins 5, moins 6 là-haut. Doucement. C'est bien, mamie? Voilà. Et maintenant, amuse-toi. Non, non, comme ça, vas-y, topo. Voilà, je suis bien. Non, mais comme ça, Ah oui, oui, parce qu'après... Non, elle a mal, mamie. comme ça, je suis bien. C'est comme celui qu'on a à la maison. Sunday po today. Doon sila, ma'am and dad. Yan, bisitahin natin yung ano natin, oh. Okay naman, mainit po today. Ayan. Pero pag gabi po, malamig. Malamig. Pag mainit, Diyos ko po. Tingnan niyo po. Naka-ano lang po ako, no? Naka-t-shirt. Medyo gumanda-ganda na yung ano natin. Yung bagong tanim natin na po. Ayan. Ayan. Medyo mamaya po didiligan ko po yan ng may nabibili pong ano dito, yung organic na parang pero liquid po siya, no? Yun, lalagay natin dyan. Pampataba yun. Rich po siya sa potassium. Ayan, lalagyan po natin siya ng ganyan. Dito malaki-laki ng onions, pero yung onions kasi mga March pa yan natin aanihin aanihin na po. So ako naman nagtanim lang yan kasi ginagamit ko po yung leaves ng onions pagka nagpa-fried rice, pag nagpapansit po, kaya ang dami ko pong tinatanim na onions. Ayan. Yan po ng tubig. Dito, kuha po ako ng mustasa, lalagay ko kasi gusto ko na may konting gulay. Wala ka ng gulay eh. Patatas din naman gulay, di ba? Para sa hindi green eh. Kaya kuha ako ng konting mustasa, lalagay ko sa may natira pa pong sabaw. Ay, mes. Nabunot ko to. Mas sayang. Lalaki pa yan. Yan. Dililigin ko yan mamaya. Ayan. Madami pa rin tayong mustasa. At least hanggang mga matagal-tagal pa. Ayan. Natuwa sila sa manok. Ayan. Ayan sila. Sige, tabil-tabil doon. Masaya sila. Sagal. Parang may nangingitlog na isa. Parang gusto nang mangitlog. Yan, parang gusto mangitlog ni Parang malapit na pong mangitlog yung si Wally. Malapit na mangitlog si Wally, pero yung dalawa mukhang hindi pa. Yan. Ayan. Para French. Where's my meal? Honey, where's my meal? Zero calvas. How's the barbecue, man? Happy? Ay. May kalayo na yan, ha? Wow. Kalayo. Makalayo. Ulala, sabrud. May pukay dito. Gaya to sa akin, ha? Ayan. Mukhang, po, tutong. Sidigra. La graisse, ça c'est une catastrophe pour faire ça. Tutong yata itong kakainin namin, ha? Pero ang bango po in fairness. Ayan. Kasi pagka, yung may taba-taba. C'est lequel, ma'am? C'est l'antec? Ah oui, c'est le sec, ça. À Saint-Martin. Ouais. On l'a acheté là-bas. L'a acheté à Ace, tu te rappelles? À Ace. Tout ça, c'est à Ace. Ouais. Je vais demander, je vais mettre un point s'il faut, non? Oui. Faut mettre d'ici. À mon avis, Par contre, la côte, non, hein. Elle n'est pas encore, hein. à mon avis, elles sont cuites, hein, non? Yan po, nangingitlog na yung isa pang manok. Kaya dalawa na ang magiging eggs namin. Yung dalawang
Bata pa kasi yun. Ano nangyayari sa ano ko? Si Frank, tsaka si Pat. Sige, tabilan dalawa. Sige, istorya. Ayan. Yan po yung lalagay namin sa bagong mga woods na darating bukas. At 2 o'clock po tomorrow. Ayan. Ayan po yung mga roses natin, no? During winter. Parati pa rin silang may bulaklak. Kaya lang pagka ganitong kainit po, inaano ko po, no? Dinidiligan ko po yung mga yan. Tapos pinuputol ko pa rin po yung mga ganyan, yung tapos ng pagbulok na po yung bulaklak. Pinuputol ko lagi. So, siguro sa Pilipinas, sa Pinas po, kung marami po kayong roses, ganun po gawin nyo. Para, sige lang pong bulaklak. Tingnan nyo po, madami ulit na bulaklak. Ayan. Dito kasi sa amin, kahit winter, mainit. Pag may init talaga, kahit December, January po, naka-t-shirt lang po. Kaya lang pag mga alas 4 na po ng hapon, yan, malamig na po siyang bigla. Tsaka sa umaga malamig. Just pag gabi talagang malamig. Ayan, di ba Frank? Sige. You love me? No. Whiny. Whiny. Shit. Whiny. Bastos. Ayan, whiny daw. Si Osh, di ba po, gusto ni Osh maging professor ng Mandarin. Ayun, hinihintay namin kasi yung isa naming chicken, mangingitlog na, first time. Ayan, excited kami. Maybe it's very petite, small. Very small. Yeah. So, yung dalawa, hindi pa po nangingitlog. Uy, di pa degro mo to, ah. Ayan, nandun si Ma'am and Dad. Ayan. Ang saya-saya ng dalawang matanda na po. Kasi syempre, malayo po kasi sila, no? 1,000, almost 1,000 kumiyang kilometers? 1,000 kilometers? 1,200 kilometers, Papi Mami? 1,100 kilometers po. North po sila ng France. Kaya kami naman, north and south. Papi's like a trailer. Ayan. Ang puti ng ano niya, jambet ni Papi, ah. I-check natin kung totoong nangitlog na to. Ayan po yung isa na. Titingnan natin. Baka nag-ipot lang tong dimungkog na to. On va laisser sortir. On va laisser sortir un petit peu. Tu veux compenser? Non, non. Je vais le travail là. Tiens, un peu. Tu viens? Don't wait. Surprise. Surprise. Titingnan natin. Oui! Ah oui? C'est excellent! Ah oui? Son premier! Ah, yeah. Il est blanc. Hein? Il est un peu blanc. Ah, les gros par contre, hein? Ouais, il est un peu blanc. Purée, les gros. Ah, les gros par contre, hein? C'est big. bon ça! Hein? Quand même. Les plus gros, hein? Non? C'est bien, Wally! Aïe, 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 Wally. Allez, Bravo. Wally! Wally! Bravo! Bravo, bravo. Les autres connes là. C'est gros, again. Oh my Eh, les God. pétasses, vous avez vu les pétasses là? Bravo! Ah, c'est bon ça, on a 2 par jour. Putain, ça va y aller, on va manger plein. Regarde. Alors, qui est-ce Ça qui y a est, fondu, c'est là? Wally. C'est Laquelle? Ah, il est beau, oui. Wally. C'est laquelle, Wally? c'est lui. Wally Lui. avec sa queue pointue? C'est la même couleur que Ouais. Rebelle. Elle n'a pas de plume blanche. Lui, maman. Sa queue pointue, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, c'est bon. Ouais. Hein? Mais Ouais. il l'avait dit, hein. À partir du moment où ils ont une grande crête et puis une queue. Oh, tu lui as fait un bisou sur la tête? No, lui, il est sauvage. Regarde, tu vas manger sur la peinture. Daw si Dad. Ano naman kayang kalokohan nito? Tignan natin, ha. Asi. Eh, viens papa. Eh, tu peux le mettre là-bas? Elle a posé un autre œuf, là. Ah, ta main. Non, non, regarde, elle a posé un œuf. Non, je sais pas vrai, je le vois. Maman, elle a posé un autre œuf, c'est un autre poulet. T'as vu là-bas? Viens, ta main. Elle a posé un œuf. Wala. Et ça, il faut l'enlever. Lumang ano nito. Hindi magaling, ha. Joke. Paubos na lang. Paubos na ang chocolate, ha. Papy, c'est quoi May des mga pensées? matatakaw, ha. Les scouts. Le petit short, des trucs un peu comme ça, puis c'est rentré dans le pantalon. Il y a un scout.
The French people, they love chocolate. Mahilig sila sa chocolate. Lalo ng mga matatanda, no? Papi, sorry! Papi, sorry! Sorry! Papi, sorry. Tinanggal yung pustiso. Papi, sorry! Timid. Allez, montez donc. Non. Ah, je vais mettre à ton mari. Papi. Tanggal yung pustiso kasi kumain po ng chocolate si Dad. Tapos ang daming caramel. Aba, Adelphis. Yan ulit. Goodbye, YouTube. Bamangki Mafifi. I will miss my daughter. When's going to come back? Christmas. Huh? Yes. No, 16. Ayan si Dad. Ayan. Katabi niya si Pro. Ayan. Balik na naman tayo dito sa dinadaanan natin lagi, ha? Hindi makakit sila, Mami and Dad. Ayan. Hindi po sila makapunta sila, Mami and Dad, kasi dito po yung station na to. Tingnan naman niyo po yung daan. Yan yung daan, no? Tingnan niyo po yung daan. Ang ilang stairs, hindi ko po alam kung ilan yung hagdan. Tataguan namin si Mami Dad. Tataguan namin. Tingnan namin kung anong alam nila ko. Sexy, eh? Hindi rin sa party. Hindi. Taguan. Tinataguan po namin sila, Mami and Dad. Tago po kami sa poste. Yan. Yan na. Ils sont pas foot. Ils sont foot. Ils sont foot. It's a food. They don't even know that we're not there, you know. Attends, il a pas marqué. Attends, il a pas marqué. Pousse-toi bien. Il se... Il panique. Attends. Viens. Si Dad ang tagaluto. Typhoon, Dad. Attends. OMG. Il faut... What's that? Soup Attends, à l'oignon. il faut l'ouvrir la porte du four. Ah là, ouvre la Ouais, porte. puis tirer le truc. Non, il faut prendre quelque chose. Hein, parce que je crois que ça va te brûler. Oui. Attends, bouge pas. Hein. Vas-y, papi. Doucement. Attends. Vas-y, papi, vas-y. Cherche doucement. This is Non, il y a onion un soup. problème, hein. Onion soup. Attends. Onion soup. Attends. Fais ça là, puis je mets là. Je sais pas si ça m'y va. Vas-y, tu pousses. Voilà, c'est Et bon. puis, il faut compter 10 minutes. 10 minutes. Oh, 10 minutes daw. J'ai épluché 13 oignons. 13 Ah, onions. 2, on en a déjà 5. Ayan. Lululuto niya muna yan po dito. With the butter. Then after this one here. Then after, put some Gruyere. Cheese. Ayan. Tingnan natin kung masarap, ha. Adieu. On se reverra.